पे और हम लोग अभी जाने वाले हैं नायग्रा का टूर है लेने के लिए। अब जो पीछे वाला देखवा है वो साइड है कनाडा और लोग जिस तरफ है ये क्या है मुझे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हो, देखिए रेड कलर का है, वो है कनाडा साइड का। तो हम लोग है यूएस साइड में, इसीलिए In 1955, the first modern native-list boat entered the river, made of steel and powered by twin diesel engines. We appreciate and enjoy the beauty of this natural wonder just as much as our thousands of yearly visitors. And we know ये रहा कनाडा और ये रहा यूएसए। ये है हम लोगों का once again remind you that for your own safety, please keep Horseshoe Falls। inside the boat and do not stay इतना बहुत बड़ा है ये तो। Please keep youngsters off all the railings. আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে, জানি নে জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না, ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে। চঞ্চল সজল পবন বেগে উদ্ভ্রান্ত মেঘে, মন চায় এই চঞ্চল সজল পবন বেগে উদ্ভ্রান্ত মেঘে, মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে, আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে। মেঘমল্লারে সারাদিন মান বাজে ঝরনার গান, বাজে ঝরনার গান। মেঘমল্লারে সারাদিন মান বাজে ঝরনার গান, বাজে ঝরনার গান। মন হারাবার আজি বেলা, পথ ফুলে বার খেলা, মন চায় হৃদয় জড়াতে কারো চিরঋণে, আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে। জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না, ঝড় ঝড় মুখর
ঝড়ো বাদর দিনে আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে মেঘমল্লারে সারাদিন মান বাজে ঝরনার গান বাজে ঝরনার গান মেঘমল্লারে সারাদিন মান বাজে ঝরনার গান বাজে ঝরনার গান ये है वर्लपूल स्ट्रीम नायग्रा में। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ट्रायल में जिसमें एक हाइकिंग के बेसिकली नायग्रा फॉल्स के सामने में है ये अभी। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि जंगल है पूरा और इसी में से आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ है यहाँ पे रास्ते। से हम लोगों को चल के जाना पड़ता है। We have to then move up. Oh my god. Moving down is easy. ऐसे कुछ गुफा के अंदर से जाना पड़ता है इस ट्रेल में। रास्ते